party, and some were under the impression that only women representing political party are allowed to speak on politics. Whenever I meet new people, they would say things like, "You're the girl from the video." To this day, having strangers come up to me to ask that question and invading my space in a public sphere, it's at best uncomfortable, but at worst scary. Since that incident, people have felt that approaching me in public is okay, and encroaching my private place or space is not problematic. Fortunately for me, because of my privilege and the support I have from my partner, friends, and network, I have managed to reclaim my identity by taking control on the narrative surrounding me. The situation surrounding Muhyiddin and its government during the pandemic definitely give me some leverage to publicly speak on my experiences. I have since publicly shared and exposed and spoke on my experience in article, podcasts, and webinars. I hope that by coming out today and speaking on this matter, it will open our eyes to the treatment of women and marginalized community in our public space, especially on the digital spaces. I hope that it triggers a very important conversation surrounding creating safe space for women and marginalized groups, especially in digital space. Thank you. Thank you so much, Ms. Alia. We now like to invite the panel of judges if you have any questions to Ms. Alia. Thank you very much, Alia, for coming here. Welcome. And sharing your experiences with us. Well, it's been quite traumatic for you. We can see that long term. I have a question for you. You did face a great deal of online harassment, you know, degrading you, your personality, your body, and your features and everything else. Now, did you make a police report on this harassment? Can you tell us that? Technically, I did not make an actual police report on the harassment that I faced, simply because I did not know who to direct the police report, because there were different organizations, different individuals, loose coalition of individuals as well. So there were like a lot of people that would cover the police report. So there was no actual police report made against the actual online harassment or abuse. But there were a cover police report made on the second investigation when I was investigated for the vandalization, because it was clear that the investigation was only due to police pressure rather than solid evidence, because the investigation was done because of the pressure from nationalist group. So a police report was made on the same investigation itself. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you, judges, and thank you once again, Ms. Alia. We would like to take this opportunity to show the helpline, all the list of helplines for anyone who is experiencing violence and who may need support and counseling. We have one more last witness. Beralih kepada saksi kita yang terakhir untuk hari ini adalah saksi nombor 15 dan beliau bernama Cik Shakila Zen. Beliau akan berkongsi testimoninya secara peribadi dan secara langsung bersama kita. Cik Shakila Zen adalah seorang aktivis dan akan berkongsi kisahnya tentang keganasan terhadap wanita dalam talian. Saya ingin jemput Cik Shakila untuk berkongsi testimoninya. Cik Shakila, mohon untuk bercakap dengan perlahan-lahan agar penterjemah dapat translate atau menterjemah testimoni Cik. Terima kasih. Terima kasih atas ruang yang diberikan. Nama saya Nurul Shakila Muhammad Zain, tetapi lebih dikenali dengan nama Shakila Zain di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan platform siaran media ML Studios. Saya juga dikenali sebagai seorang aktivis alam sekitar
yang lantang menentang isu-isu berkaitan salah guna kuasa dan penggondolan hutan. Saya bergerak bersama NGO alam sekitar yang diberi nama Persatuan Aktivis Sahabat Alam ataupun Kuasa. Saya berumur 29 tahun, merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agak konservatif dalam urusan agama. Ayah saya merupakan seorang berketurunan Jawa dan ibu saya merupakan Melayu campuran Arab, Batak dan Bugis. Saya masih tinggal bersama-sama ayah dan ibu saya kerana saya masih belum berkahwin. Sejak tahun 2019, saya konsisten berkongsi info dan isu tentang alam sekitar melalui video yang akan dimuat naik ke saluran ML Studios. Dari video pertama saya bertajuk Straw dan Arak Mana yang Patut Diharamkan, saya telah menerima beberapa komen yang tidak senang untuk dibaca. Komen-komen berbau lucah yang bercerita tentang tubuh badan saya. Beberapa komen yang melekehkan saya hanya kerana saya seorang wanita juga boleh dibaca di ruang komen video tersebut. Tidak apa, Cik Shakila boleh ambil masa untuk take your time dan bila kamu bersedia untuk meneruskan, baru boleh teruskan. Ambil masa sekejap. Selepas beberapa video saya tular, perkara sama sering terjadi kepada saya. Sehinggakan ada komen yang betul-betul mengganggu ketenteraman dan kehormatan saya sebagai wanita Muslim yang bertudung. Komen tersebut bercerita dan menerangkan secara terperinci tentang bentuk tubuh saya dan pengomen tersebut juga mengakui pernah menyertai kempen dan aktiviti yang dianjurkan oleh kuasa saya iaitu kuasa. Komen itu diakhiri dengan ugutan untuk mencari saya dan melakukan hal yang tidak senonoh kepada saya. Saya terpaksa berjumpa dengan psikiatris dan kaunselor kerana merasa sangat trauma dengan komen dan ugutan tersebut. Perkara ini telah dilaporkan kepada pihak polis tetapi malangnya kes ini tidak diteruskan ataupun no further action. Baru-baru ini, pada 30 Ogos 2021, orang yang tidak dikenali telah menghantar satu bungkusan yang kononnya daripada Shopee di hadapan rumah saya. Bungkusan tersebut telah diterima oleh ayah saya yang ketika itu sedang bersiap untuk keluar daripada rumah untuk mengambil adik saya bekerja. Seorang lelaki Melayu berpakaian tertera syarikat penghantaran yang tidak pasti telah bertanya kepada ayah saya sama ada saya ada di rumah ataupun tidak. Ayah saya memberitahu bahawa saya ada di rumah dan lelaki tersebut menyerahkan bungkusan tersebut di tangan ayah saya sendiri. Pada jam lebih kurang 6 petang, saya membuka bungkusan tersebut dan mendapati terdapat replika berbentuk tangan manusia yang disaluti cat berwarna merah seperti darah. Di dalam bungkusan tersebut juga terdapat satu nota yang terdapat gambar saya beserta ugutan untuk menyimbah asid ke muka saya dan membakar rumah keluarga saya. Sekiranya saya masih meneruskan kerja-kerja sebagai aktivis. Saya mengesyaki ugutan tersebut dihantar berikutan video tular saya di TikTok berkaitan perhimpunan lawan di Kuala Lumpur dan sesi di Clubhouse bertajuk Kenapa Aktivis Alam Sekitar Melawan. Saya berasa amat takut dengan ugutan tersebut dan telah melaporkan hal tersebut kepada polis di Balai Polis Kelang Utara. Ketika di soal siasat, seorang polis lelaki berpangkat sarjan telah memandang sinis dengan laporan saya kerana saya mendapat ugutan disebabkan video saya menyokong himpunan lawan tersebut.
Polis tersebut juga lebih berminat untuk tahu tentang isu video tular berbanding dengan ugutan yang saya terima. Ketika di soal siasat, polis tersebut kerap bertanya sama ada saya merupakan sebahagian daripada penggerak perhimpunan lawan tersebut. Hanya ketika saya dalam perjalanan pulang daripada Balai Polis Kelang Utara, barulah polis tersebut menelefon saya untuk bertanya tentang baju dan kriteria lelaki Melayu yang menghantar bungkusan ke rumah saya. Saya amat kecewa dan berasa amat letih kerana ugutan yang saya terima dan laporan tidak diambil berat pada waktu itu. Keesokan harinya, pada 31 Ogos 2021, saya telah menerima 2 pesanan teks melalui aplikasi WhatsApp yang kononnya mahukan perkhidmatan hurutan batin dan seks. Teks tersebut juga menunjukkan kononnya saya mengiklankan diri sendiri dan poster saya menawarkan khidmat urutan tradisional dan seks itu telah tersebar. Pada hari yang sama, saya membuat laporan polis di Balai Polis Kelang Utara bersama seorang peguam. Laporan tersebut telah diserahkan kepada seorang anggota polis wanita berpangkat sarjan. Polis wanita itu juga melemparkan senyuman sinis selepas membaca laporan polis saya pada 30 Ogos yang saya lampirkan bersama. Polis tersebut membaca sekali imbas laporan saya tentang maklumat saya yang telah disebarkan kepada umum dan memberitahu kepada saya dan peguam saya bahawa kes tersebut bukan kes jenayah. Malah anggota tersebut meminta peguam saya untuk menghantar saya ke Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM di Putrajaya. Anggota tersebut juga telah memberi beberapa nasihat dan mula menyalahkan saya kerana terlalu menonjol di media sosial. Anggota tersebut juga menyoal saya, adakah saya serik dan akan berhenti untuk membuat video. Reaksi dan suara anggota tersebut seperti mengejek dan mempesenda laporan dan kerisauan yang saya ada. Sehingga ke hari ini, saya masih belum mendapat khabar tentang status 2 kes yang saya laporkan. Berikutan kes yang telah terjadi terhadap saya, rakan-rakan sekerja saya telah memulaukan saya kerana saya telah berjumpa dengan psikiatris. Mereka memanggil saya seorang yang gila dan perlukan ubat untuk berfungsi dengan baik. Please take your time, Ms. Shakila. Take deep breaths. Take a few deep breaths, and you can start whenever you are ready. Ianya diburukkan lagi dengan ugutan simbahan asid terhadap saya oleh rakan sekerja saya sendiri. Rakan sekerja saya juga pernah melemparkan ugutan untuk menyembah asid kepada saya dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati saya, seperti tidak peduli jika saya mati. Saya juga menjadi mangsa buli di tempat kerja saya berikutan hal tersebut. Ada ahli keluarga saya pada mulanya menyalahkan saya kerana memilih untuk menjadi wanita yang lantang. Mereka memaksa saya untuk berhenti daripada menjadi seorang aktivis. Saya amat tertekan kerana diskriminasi yang saya lalui hanya kerana saya mempertahankan hutan dan melawan hal yang saya percaya adalah amalan yang salah di sisi undang-undang dan moral. Ketika kes saya memuncak, saya telah mendapat sokongan penuh dan solidariti daripada rakan-rakan NGO, sama ada NGO alam sekitar, kemanusiaan maupun hak wanita. Saya juga mendapat bantuan kaunseling daripada awam, rakan-rakan terapat dan juga tunang saya merupakan individu yang sangat menyokong dan menentang keganasan terhadap saya. Saya berharap kes ugutan terhadap wanita yang bersuara harus dihentikan segera.
undang-undang dan hukuman yang lebih keras sudah sepatutnya dijalankan. Saya sungguh-sungguh berharap agar kes saya ini adalah kes terakhir yang dihadapi oleh aktivis wanita di luar sana. Peranan polis yang mengambil laporan berkaitan kes seperti ini juga harus dilihat semula. Mereka kurang rasa empati dan suka menyalahkan mangsa. Terima kasih. Thank you, Ms. Shakila, for your courage in sharing your testimony. Remember that we are here for you and support you all the time. Judges, do you have any questions for Ms. Shakila? Yeah. I'd like Shakila, you're brave. What you did is brave, and it's very brave of you to come before us also to talk to us. I have a question, but I would like to ask you, are you ready to answer a question? Do you want to answer a question? Before I ask you this, I just want to see how you're feeling. Can I ask you a question? Okay. Okay. I can see that the police response to your own complaints have not been supportive or encouraging for you. That has been very distressing for you as well. But I want to ask you, although their initial reaction when you presented your complaint has not been supportive, did you get the impression eventually that they were taking it seriously? And did they ever get back to you to say they have investigated and they are making some arrests? So did you get that kind of feedback later, at least from the police? Did you get feedback? For now, I don't get any feedback from either one of the officer. I have to text them to ask about this. And the response is masih dalam siasatan. Masih dalam siasatan. And if I ever mention or if I ever text them to update into my cases, they would always refer me to someone ada kaitan dengan perhimpunan lawan. But I have to refuse it because I'm not a part of lawan protester or organizer. So it's very tiring because they invest their time on things not involved in this case. And yeah, they haven't reached me and said they have to arrest someone or anything. And they don't even go to my house to tengok apa kawasan kejadian and everything. They just ask my dad to go to police station and take his statement. That's it. I'm asking this because you were literally threatened with violence, you know, when the hand was up, which is a very serious matter. So I was wondering whether the police took that seriously or not, and you have given us an answer. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, judges, and thank you once again, Ms. Shakila Zain. I'd now like to invite Ms. Nadia Maliana to say a few words to conclude today's round of witnesses. Right, so thank you to all the 15 witnesses who have presented their testimonies today, whether via recording, via other representatives, or by personally being present in the call, such as Putri, Shakila, and Aya. We commend your bravery, and we hope that your presence in this tribunal might be able to bring some form of justice or recourse to whatever that you have experienced. We look forward to listening to more testimonies tomorrow. Thank you so much. Thank you so much, Nadia, and thank you to the judges. Thank you also to all our witnesses for being brave to share your testimonies. We have reached the end of the third round of the witnesses, and we have listened to a total of 15 testimonies.
And we have come to the end of the Women's Tribunal Day 1. Tomorrow, we will have 11 witnesses who will be sharing their testimonies live. We will also have 8 advocates who will share their advocate statement on the second half of tomorrow. So do join us again tomorrow. I'd also like to remind everyone that there is the Arts Festival, Kebahagiaan Dirimu, on Monday. Please do check out, and if you haven't registered, please do register. Do check out all our social media platforms, and see you all, everyone, tomorrow again. See you all at 9:30 tomorrow. Thank you.